same condition. So chini appeal tongnai joto jaga no stall tang jaga and discrimination ta khaite tani homale they are doing their right work, hard work khaitong. So boroni thani ang obun koine government future ro omta step tanathan. If not, TSF is always there to raise voice. Yeah. Board exam faculty seminar, the election faculty seminar, screen not demand faculty. Okay. See, India got independence not by 1 year, but fought for 200 years and got the independence from the British. So, jeng bekati taikirai, and ang barbar saga, almost TSF the movement simia. It should be people movement. TSF initiative na ya manena alka nama ya hayable. So ang appeal kena youth especially. I have seen CJP ni Zefro protest so lege circuit house so youths and students they have come down and support the movement. Very much welcome. Haifana, there are many issues within the state also. TSF has raised the concern for backlog posts also. Afro sin youth from Nuglia. Belai bekati sin students from Nuglia. So I would like to welcome even in the future to come. Boro issue no Cox they support kemaka sanai. And Roman script issue no te. Jeng movement not jeng stop kairoya. See movement continue no. Tabok TSF ang lukurong sisengai. Roman script issue ki TSF simi de bar zananai na as a whole. Now coming to that, sini kabang ma case tomorrow. Roman script issue no te. How many of them ask, "Sang bahay kaya mana deal kaito?" We sacrifice our life for the society. Sang sini sak pang sang roy roka. Ta case umasa jong Roman script. Amano ke singya. But exam process movement kaya amo allegation chong rogani belai klaisa. But or none of us is employed.
जों चिनि जे मानसा जों खायगिनो कोर्टको केस चलै दङ so public omno busungtai how are they doing this so angomon appeal khainai TSF stop khaya movement and exam for simi singo movement khaya but जों question ma khainai as a individual TSF ni simi de kok borok sagani responsibility script ni amo जों clear mangnai hais bode haita gini question nak chik clarification nai je allegation khayu TSF sudah exam kan simi andolon khayu amo angka borok je sanai rok boro asumi Facebook si tongnai andolon phaya borok amti no hnai blai karon subono mokol Canada hnai dan nukuti Canada hnai abo sumusia abo public lu sinang tung they are blind I mokol tong tong they are blind still tam bagai amo bor allegation tiklai na bagai sing juno no khai payu andolon apo tam bagai khai roman script no issue kaise ti nai tai backlog reserve vacancy no fill up kainen bagai amon bai andolon khlai kya Singapore memorandum rekha Directorate of Borok and other minority language department mono clarification ka je textbook print khaijan inform ting kha tabuk Directorate of Borok and other minority language department borok reply ro ka sungno juno to July bora mo cabinet ni decision suno ro ka borok amo reply rekha sum khayang ya nasin dong movement suru bus kang phainai an khamisi paper ti musun flight dong kagos bai ba flight dong abon ya kalau sung teh di sunna khayunai tabuk sung reply nasing paikya mangkha reply tabuk sin andron on step ong thongnai ke sung to movement khayang ya ka bok ka just allegation haino boror no burumjam kren borok sia borok abolo kunu kunju kanani kok bokri last take a shot last chini TSF ni chini tini ni press conference not only oishnotish mission tini khaiman india but TSF 1968 ni simi found khaijak mani boni bagai jung chini central executive body tong so omta ikene traditional song follow khai tong boni bagai buskang ni o tal ni 28 to 29 of August 2026 TSF 39 Central Conference ngani ngi tongo host khainai division ng kachini Long Drive Valley Divisional Committee TSF boro host khainai salni ni bagai chini 39 Central Conference monu dalayo so jung youth rong special ang appeal khainai TSF ni movement participate khaigani bagai jung jotono welcome khayo khayo buskang ni salok various issue tongi man a movement bani ron appeal khainai TSF ni support te loga ni bagai and lukrono bang koinai TSF no ni ron hamjak mungte support doga ni bagai hambai okay Vice President and our colleague আমার মোর প্রেস মিটটা এটা যে আমার ত্রিপুরার এখন কি চলতেছে আপনারা সবাই দেখছেন যে একটা হলে পিআরটিসি ম্যান্ডেটরিটা রিমুভ করছি যে ক্যাবিনেট ডিসিশন নিয়ে আরেকটা যে রিজার্ভেশনটা আমার রিজার্ভেশন নিটের রেজাল্টটা আপনারা দেখছেন আর এটা আজকে নতুন একটা প্রবলেম হয়েছে যে টিআইটি রে যে এসটি রিজার্ভেশন যেটা সিট আছে এটা ডিরিজার্ভ করণের এটা তারা
একটা লেটার পাঠাইছি যে প্রিন্সিপাল ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টরেট টিআইটি রে পাঠাইছি। তো আমার এই লাগে ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা কইছি, কোনো ভাবে এটা আমার রিজার্ভ করানো দিত না। আর যারা নিট রেজাল্টটা যারা নিটের যে কোনো বাইরে থেকে এসটি তারা কোনো ভাবে আমরা এখানে তারা কোনো দিনে এই সিটটা দিতাম না। আরেকটা ছিল যে পিআরটিসি, আপনিও সবাই জানেন, এখন যদি পিআরটিসি রিমুভ করে দিলে আমার ত্রিপুরার মানুষের কি হইব, যে চাকরি করলে ওপেন করে দিলে বাইরে থেকে দিল্লি থেকে মহারাষ্ট্র থেকে মুম্বাই থেকে এখানে চাকরি করব। তো আমার যে স্টুডেন্টের আমার যে ইউথ কিভাবে কম্পিট করবো তার সঙ্গে। আর এটা একটা কথা। আর একটা ছিল কি, এটা আমি এই লাগে যে মিনিস্টার যে ক্যাবিনেট ডিসিশনের এটা রিথিঙ্ক করেন, আমরা অ্যাপিল করছি রিভিউ করেন। কারণ আমার ওখানে ইউথ অনেক আনএমপ্লয়েড আছে, প্রচুর ইউথ আনএমপ্লয়েড, এডুকেটেড আনএমপ্লয়েড, তার অবস্থা কি হইব। এটা ঠিক ক্যাবিনেট ডিসিশন নিড টু থিঙ্ক, তারা থিঙ্ক করতে লাগবে, রিভিউ করতে লাগবে। এটা এই ডিসিশনটা আমরা কোনদিন অ্যাকসেপ্ট করে না। আর কোনো মতে আমার এসটি রিজার্ভেশন আমি এটা অন্য যে এসটি বাইরে বা এসসি বাইরে তারা কোনদিনে এই রিজার্ভেশন ফেসিলিটি আমি জীবনে এটা দিতাম না। এই মূলে আমি আজকে প্রেস মিট করছি। এটাই আমি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা কইছি। ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট তারা স্ট্রিক্টলি কইছে কোনো দিনে এটা হওয়ার দিতাম না। এখন যে টিআইটির ইস্যু, আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইছি, তারা স্ট্রিক্টলি কইছে কোনোভাবে এটা তারা করার দিত না। ডাক্তারের সঙ্গে না, টিআইটি তারা কি কইছে, প্রিন্সিপাল কি লেটার লিখছে যে এসটি সিটের রিজার্ভেশন করার কারণে এটা তারা চিঠি পাঠাইছে, কিন্তু ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট কোনো দিনে এটা করতাম না। আর নিটের ভেজাল হইতে পারে। এই লাগে আমরা এটা অ্যাপিল করব মিনিস্টারের ক্যাবিনেট ডিসিশন, মিনিস্টার তার ক্যাবিনেট ডিসিশনের এটা রিভিউ করার। हाँ देखिए, PRTC गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड, गवर्नमेंट नोटिफाइड रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ PRTC। तो मैं ये बोलूँगा जो PRTC है अगर उसको ही रिमूव कर देगा तो जितना भी त्रिपुरा का यूथ इतना अनएम्प्लॉय है, अभी PRTC को रिमूव करने से बाहर का आदमी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हैज मेक इट मैंडेटरी ओनली स्टडिंग 5 years इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। जो बाहर का स्टेट का भी वो लोग त्रिपुरा में आके जॉब अप्लाई कर सकता है। दिस इज द लॉ दैट इज बीइंग पास बाय द कैबिनेट। सो मैं यही बोलूंगा, इतना सारा अनएम्प्लॉय यूथ है त्रिपुरा में, अभी PRTC को रिमूव कर देगा, ओनली मैंडेटरी करेगा द स्कूलिंग ऑफ 5 years, तो ऐसे नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को मैं अपील करूंगा, जो वो लोग रेजोल्यूशन जो लिया है उसको रिवाइज करने के लिए, क्योंकि इतना सारा यूथ अनएम्प्लॉय बैठा है, अभी बाहर के लिए वो लोग खोल रहा है रास्ता। तो फॉर दैट TSF स्टैंड स्ट्रॉन्ग, एंड मैं सभी त्रिपुरा यूथ को इन्वाइट करूंगा वो ये जो डिसीजन को
गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए, एंड टीएसएफ इज ऑलवेज देयर टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट. सो आई वुड लाइक टू अपील ऑल द यूथ्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट. यही. देखिए, ये जो डिमांड है ना, दिस इज नॉट बेनिफिटिंग ओनली टीएसएफ. जितना भी यूथ्स, लेट इट बी यूआर, लेट इट बी एसटी एससी, इट इज इफेक्टिव ऑल द कम्युनिटीज. सो मैं सभी को अपील करना चाहूंगा, अगर ये डिमांड ना माना जाए, ये सिर्फ टीएसएफ के लिए खतरा नहीं है, जितना भी यूथ्स और स्टूडेंट है उन लोगों के लिए भी खतरा है. तो मैं सभी को अपील करूंगा ये जो मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए. एंड टीएसएफ इज रेडी टू फाइट एंड अपील द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द इशू. इफ गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग दिस डिसीजन, हम लोग देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं. बट हम लोग यूथ का सपोर्ट एंड स्टूडेंट का सपोर्ट जरूर चाहिए. एक बात ये है, हम लोग रिव्यू करना चाहिए जो उन लोग का डिसीजन जो लेता है कैबिनेट ने. ठीक है, पीआरटीसी मैंडेटरी को रिमूव कर दिया, लेकिन किसके लिए? लेकिन एससी और एसटी के लिए होना नहीं चाहिए, क्योंकि एसटी बाहर में भी एसटी है, बाहर का एसटी भी है. हम लोग वही बोल रहे हैं, इधर का एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है, राइट्स है, उसको हम लोग लेना नहीं देंगे. इसलिए बोल रहे हैं ओपन मेरिट में होने दो, पीआरटीसी नॉट कंपल्सरी कर दो, ओपन मेरिट में होने दो, लेकिन एससी और एसटी के लिए, क्योंकि बाहर का एसटी, सपोज आसाम, मणिपुर और दूसरा का एसटी, उन लोग इधर उन लोग का रेसिडेंट इधर नहीं है, त्रिपुरा का नहीं है, वो सपोज वो स्कूलिंग इधर किया था, तो वो एबिल करेगा हम लोग का फैसिलिटी, वो तो होने नहीं देगा. ये बात बोल रहे हैं हम लोग. টিআইটি প্রিন্সিপাল তারা একটা চিঠি পাঠাইছি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের. তারা এটা লিখছি যে এসটি সিটটা যেটা ফিল হয়েছে না, এখানে ওপেন মেরিট কয়টা ফিল করানোর কারণে. তো এটা আমি মেনে নিতাম না, কারণ আমরা এটা অ্যাপিল করছি যে নেক্সট টাইমের লিটারাল এন্ট্রি দিয়া তারা দিয়া अच्छा, लास्ट এটা एडिंग टू दैट आगे में भी जितना भी मूवमेंट हो टीएसएफ को प्यार और सपोर्ट करने के लिए. थैंक यू.